speaking to Barkhadat in October 2007, Ms. Bhutto put the onus on the scientist, saying he had sold nuclear secrets but was later pardoned. Mr. Abdul Qadir Khan admitted that he sold nuclear secrets and he was pardoned and nobody intervened. And I am somebody who has proclaimed her innocent. अब्दुल कादिर खान ने ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीक बेची थी। इसके लिए 2004 में उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया। 2009 में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें माफी दे दी थी। A.Q. Khan was a brilliant engineer, metallurgical engineer, who trained in Europe, in Germany and Belgium. Well, the A.Q. Khan network was really a remarkable breakdown of the non-proliferation system. जॉर्ज चैरन को हाँ, he came to my hotel. जॉर्ज चैरन आया आपके पास, अभी आपको नहीं पता क्या मवाद लेके आ रहे हैं? अच्छा, उसने आराम से ब्रीफ केस उठाया, जॉर्ज चैरन ने CIA चीफ खोला, एक फाइल निकाली, अच्छा, मुझे कहा मिस्टर प्रेसिडेंट इफ यू डोंट माइंड, वो मुझे दे दिया। अब मैंने वो निकाली ना, सेंट्रीफ्यूज, तस्वीरें, अच्छा, सिग्नेचर्स, डॉक्टर कदीर के नंबर, इतना पुलंदा तस्वीरें, इनके साथ इनका एक खास आदमी था कोई। अब मैं उसे देख रहा हूँ सारी प्रूफ, और मैंने कहा क्या बताऊँ मैं इसको, ये तो 100% प्रूफ है। उन्होंने पूरे केस को जब पका लिया ना जी से, तो फिर ले गया फिर वो मेरे सामने लेकर, और मैंने, अगर मुझे कोई पूछे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे ख्याल में वो ही था, तो वी डिसाइडेड टू हैंडल इट। मैंने उनको कन्फ्रंट कर दिया, यही बात है। तो वो क्या बोले? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रोने लगे आंसू से। डॉक्टर कदीर खान? यस, ही बेंट फॉरवर्ड एंड टच्ड माय नीज। डॉक्टर कदीर ने आपको घुटनों को हाथ लगाया? यस, रोते हुए? अच्छा, आंसू से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोते हुए, वो उससे आंसू से रोकर मेरे घुटने। और क्या कहा? मैंने कहा कदीर साहब डोंट एम्बैरेस मी। अल्लाह ताला हाजिर है ना, इसके ऊपर प्रेशर था। वो खुद इतना शर्मिंदा, एक आदमी रो रहा है और मेरे घुटनों को हाथ लगा रहा है, तो मैंने क्या उसको प्रेशराइज करना था। उसके बाद क्वेश्चन वाज टू प्रोटेक्ट दिस मैन। वो डिमांड हो रहे थे कि इसको दो। जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्या चाह रहे थे? डॉक्टर कदीर को उनके हवाले कर दिया जाए? यस, मैंने कहा नो। लेकिन कुछ इम्प्रेशन लोगों का ऐसा भी है कि डॉक्टर साहब अपने मोहसिनों को भी बुला देते हैं और उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। जो उनके मोहसिन रहे हैं, नवाज शरीफ हों, मुशर्रफ हों, उन सब के ख़िलाफ़ जो है आप वक्त पे उनके एहसान कबूल के आप उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? मुशर्रफ कहाँ से मेरे मोहसिन हो गए? आप ज़रा मुझे बता दीजिए कोई तख्ती लिख के कि मुशर्रफ कोई मेरे मोहसिन थे। मुशर्रफ साहब तो मुझे CIA को दे रहे थे। आपको जमाली साहब से पूछ लीजिए कि CIA के जहाज़ खड़ा था, मुशर्रफ साहब ने कहा कि जमाली साहब से कि आप एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर फौरी अप्रूवल दे दीजिए और हम इनको CIA के हवाले कर देते हैं। ये कोई मेरे मोहसिन थे? क्या थे? नहीं जी, देखिए A.Q. खान वाला ये था, हम दे नहीं सकते थे उसको। मैं जहाज आ गया बता, मैं नहीं दे सकता था। जहाज आ गया बता। बेनज़ीर साहिबा ने उसको रमजी को दे दिया, अमेरिका को। नवाज शरीफ ने एमल कासी को दे दिया, ठीक है जी। और लोगों ने कहा कि किसी ने कहा कि पैसे लिए, किसी ने कहा कि कमज़ोरी दिखाई। A.Q. खान का रफ्तार ही कुछ और थी, उसने पाकिस्तान की खिदमत ही कुछ और की थी। मैं कैसे दे सकता था उसको? सवाल ही पैदा नहीं। तो एक वजह ये भी थी, एक बेसिक वजह यही थी, बेसिक वजह यही। करेंसी के ऊपर उनको मैंने ये कहा था, उसने कहा भाई मेरा क्या होगा? मैंने कहा ऊपर खुदा तुम्हारा ज़ामिन है, यहाँ मैं तुम्हारा ज़ामिन हूँ। मैंने अपने काबीना की मीटिंग की, इमरजेंसी कॉल की, उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा जो फैसला आप करेंगे। मैंने कहा हम नहीं देंगे, नंबर 1। कहते फिर तरीका क्या होगा? मैंने कहा आई विल रिक्वेस्ट दी प्रेसिडेंट कि कैबिनेट की ये डिसीजन है, अगर आप नहीं मानेंगे आई विल डिज़ाइन द फुल कैबिनेट। तो मेरी काबीना का फैसला था। वो नहीं माने? नहीं, वो मान गए ना, वो मान। मैंने कहा आप इस कहें कि जी पाकिस्तान की खातिर मैंने माफ़ कर दिया, किस्सा ख़त्म। और वो फिर इंटरव्यू हुआ, खैर सल्ला, किस्सा ख़त्म हो गया। फिर आपकी बात मान ली? हाँ, मान ली बात, क्यों मेरा तो उसमें कुछ नहीं चाहता था ना भाई। नोट मैं पाकिस्तान के लिए कैसे कर
مشرف کی ملاقات ڈاکٹر عبدالقدیر سے، لیکن اس میں ایک چیز واضح نہیں ہوتی کہ کیا پرویز مشرف ان کو گلٹی سمجھتے تھے جو ان پہ الزامات تھے؟ آپ نے کہا بڑا اچھا ملے، بات کی سب کچھ، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی مرضی سے بیان دیا جو ہم سمجھتے تھے کہ شاید دلوایا گیا ہے. کیا وہ گلٹی تھے؟ ساری دنیا یہی سمجھتی ہے، ساری دنیا یہ سمجھتی ہے. میں نے اللہ کو جان دینی ہے. پرویز مشرف اسے سر کہہ کے بلا رہے تھے میرے سامنے. میں باہر تھا، میں میڈیا میں نے ریلیز کرنا تھا. یہ ڈکٹیشن، اب ڈاکٹر صاحب میرے بہت ہی قابل احترام اور عظیم شخص ہیں پاکستان کی. میں اگر کسی پرسنالٹی کا فین ہوں تو وہ ڈاکٹر ہے کہ جس نے پاکستان کو بچایا دنیا کے ہر قسم کے خطرات سے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ مشرف کے دل اور دماغ پہ ڈاکٹر قدیر کا بڑا اثر. کہ ہم بھوپالیوں کو دو چیزوں پر فخر ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے آج تک کوئی غدار پیدا نہیں ہوا، اور ہمیں اس پر بھی فخر ہے کہ ہمارے آج تک کوئی قادیانی پیدا نہیں ہوا. قدیر صاحب نے میری کراچی ملاقات ہوئی 45 منٹ کہ وہ روندے سن. میں آگے تھی کیوں بنایا ایٹم بم؟ کہنے لگے میں اس واسطے بنایا، میں جنرل نیازی دا اشر ویکھے سی جدوں سکوتے وقت ڈھاکا ہویا کہ میں اس ویلے ہالینڈ سی. کہنے لگے جب انہیں سائن کیتے نا جنرل اروڑا خان کے سامنے 93,000 فوج قید کرائی، تو کہنے میں اتنے پانی ہو گیا. میں کہا میرے سائنسدان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے پھر میں اتوں اتنے آیا تو میری 3,500 تنخواہ ہوئی سی جب میں ایٹم بم بنانی شروع کیا. کہنے لگے میں 3,500 پاکستانیوں بم بنا کے دیتا. صرف کہنا میری زندگی کا مقصد یہ سی کہ آئندہ کوئی مسلمان جنرل سائن کر کے نہ دے جیسی شکست کھا جائے. لیکن وہ روندے سن میرے سامنے. وہ کہنے سر اس قوم نے میرے نال کیا کیا؟ میں نے مجرم بنا کے جناب بٹھا دیتا ٹی وی پہ. مشرف میں نے کہا تو اقرار کر تو جرم کیتا. کہنا جرم دینا خود کیتے سن.